This is bawang mga mapusti. Ay niya ta mga egiin, mag-irongog kamo amo. Taka man lang sakit kaning gibuhan sa usto. I will loto-loto this bawang and sorosoga style. Amo. Primero, you cook the bawang wherever you gusto, and then you buhay the gas stove, then you tatong it like sugba style. Over there. Bako malingaw, this special recipe is compatible for sipon, kalinturado, sa lasimbang, sa anaumangan, na usro, sa udo-odo, tinutubol, labtog na boros, sa mga paslong, sa mga aswang prediman, and kung ano-ano pa. My lola used to gibo, andi kun ikuntum, pugi pa ko sa usto. Balik kita sa din tulutong dauna. Then after pakatapos ang suyo mumon so magatikrut, yu atun do sinugba, yu obakit namin, yu awan bitutong por. Then tamos na, kamala sekit baga ono. Silam sekiton na pagpasay-pasay na lin. O nakan kurumo na kong pinauno ko, na ipananangga, pah! Ya, otro on talugod.